চোখের সামনে আপনারা দেখছেন যে কিভাবে বুথ জ্যামিং করছে। আমরা মারধর করলে আমাদের সকাল থেকে পোলিং এজেন্ট থাকবে না? আমরা যদি মারধর করবো আমাদের সকাল থেকে পোলিং এজেন্ট থাকবে না? এটা শুনেছেন কোথাও? এই সমস্ত পুলিশের পুরো বানানো প্লট। এই পুলিশই এখানে আমাকে আটকে ছিল একটু আগে, 1 ঘন্টা আটকে ছিল, আবার এখানে আরো চাইছে এখানে আটকে দিতে, যাতে আমি এখান থেকে কেশপুরটা না ঢুকতে পারি। হাতে লাঠি, এ কেমন তৃণমূল বাহিনী? একটু আগে তো পুলিশ ছিল, পালিয়ে গেল দেখুন দৌড়ে। এই তৃণমূল বাহিনী, যারা হাতে লাঠি নিয়ে হারমাদ বাহিনী। বাংলার মানুষ দেখুক যে পুলিশের তৃণমূলের হারমাদ বাহিনী সাপোর্টেড বাই, স্পন্সর্ড বাই কেশপুর পুলিশ। হিরণ চট্টোপাধ্যায় কি করবে? চোখে চোখ রেখে লড়াই করে এগোবেন? আমি তো লড়াই করছি দাদা, আমি তো পালিয়ে যাওয়ার লোক নই। হিরণ चट्टोपाध्याय तो लाठी लेके भी खड़ा हो सकता है? 144 है, 144 जब है तो वहाँ पे कोई लाठी लेके रोक सकता है आपको? ये क्या कानून है आप बोलिए? पुलिस आई थी, पुलिस भाग के चली गई, पुलिस आके देखी और भाग के चली गई। अरे उन्होंने हमको अटैक किया, तभी तो हमारे सुबह से अभी तक कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठ पा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जी जान लगा के काम कर रहा है, और मैं जैसे घर से उठाकर उनको बैठा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मारते तो फिर हमारा पोलिंग एजेंट नहीं बैठते क्या सुबह से? वो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी को पास नहीं